जय मसी गुड मॉर्निंग सब मानुखानके और आमी आरो भी एक बार आइ आसे दे আজি लगा दिन तोइले रात भर आमी खानके बचाइसे ना मरिबोले दिया नाइ और एकदम बाल पर आमी खानके राखी दिसे एतो निमित्ते आमी ईश्वर के थैंक्स दिबो लागे दे जय मसी और আজি सानडे आसे আজি सानडे तो आमी खान सब ना ख्रिस्टान मानुखान तो चार्च जाबो লাগিব और सब घर लगा निज निज काम छाड़ी किना भी आराधना चलाबो जाबो লাগিব दे किले माने आमी खानला ईश्वर तो 6 दिन तोइले काम करिसे 7 दिन तो सानडे दिन तोइले पवित्र दिन आसे आमी खान ताइके दिबो লাগিব और ओए আজি लगा दिन तोइले कोनबा खान तो जाबी ना जाए सानडे तोइले ना एक्स्ट्रा ताखान लगा पार्टी राखे घरते कतबा होटेल दे कतबा ना प्रोग्राम राखे होले भी एतो बेसी डंगर मिस्टेक करि आसे आमी खान भी ना तो पुरा सानडे दिन तोइले का नकरिबो लागे सब काम छाड़ी किना सबसे पहला ईश्वर के दिबो लागे दे किले माने ईश्वर को दिया नाइ गले बेसी ईश्वर तोइले बेसी मन तो बिखाबो ना आमी खान निमित्ते ताइ निजोर के ना दी दिसे तो ना आज ताइ निजोर के आमी खान पाप निमित्ते ताइला खून भरा आमी खान के किनिसे तो आमी खान अलप भी ताइके सैक्रिफाइस करबो ना पारिबो नाकि ना आज ताइ लगा दिन आसे ना चार्च बनाइसे डंगर चार्च थाके बस्ती फाले चार्च जाबो লাগিব और ताइके हफ्ता भर लगा ना आमी खान के बचाई राखी दिसे ईश्वर अपनी रक्षा कर दिसे अपनी बेसी अपनी के थैंक्स आसे और आराधना चलाबो लाइसे कोइ किना आमी खान चार्च जाबो लागि दे एतो निमित्ते আজি संसारला मानुखान तो ना आज ईश्वर के नाजाने ना संसारला मानुखान तो इले आज भगवानी जाने ना किले माने ताइ खान जानी किना भी ना आज चर्च ते ना जाए ना बेसी दुख ला कथा आसे ना शैतान बरा मन तो खत्म कर दिसे आज मन भितरते तोइले ईश्वर लगा मरम अलप भी नाइ ना इतो निमित्ते संसार लगा मानुखान तो आज सानडे दिन तोइले चार्च ना जाए किना प्रोग्राम राखे ना आज ईश्वर निमित्ते ताइखान अलप भय नाइ मतलब नाइ ना जितिया ताइखान काली मैं एकटा छुट्टो भिडियो बनाइन आपनाके होनाइसे ना जुन दिनते ना घरते विपद आइबो ना ना बीमार आइबो ना घरते कपाल बिया मानुखान तो घटना डंगर घटना होबो ना मरा भी मरिबो एतो तेमते ईश्वर के आमी खान भाबी किने को लाभ नाइ दे ना आमी खान लगा नियम आमी खान लगा काम हमाइते ईश्वर के निबिचारिबो जितिया दुख आइबो दिगदार आइबो त्यो तेमते ईश्वर के बिचारिले तो ईश्वर भी कत ताइला प्रार्थना भी नहुनिबो ना ताइके आरो ना आरो बस्ती मानुखान भी इति कबो ना इतो मानु तो इतो कोकाई तो इतो भाई तो इतो अंकल तो चार्चते ना जाए ना और इतना ताइ दुख पाई आसे ना प्रार्थना करिबोले माति आसे ओइ एकदम तो जाई जाबो ना चार्च मानुखान तो की आसे ना होले बे बेसी दुगला कथा आसे ना आमी खान इतिया बराई आमी खान ईश्वर के बिचारबो लागि दे इतिया बरा आमी खान ईश्वर के ना एकदम ईश्वर कुन आसे ना जानिसी तो ना इतो बरा आमी खान ईश्वर के बिचारसी गले आमी खान एनिका दुख दिगदार भी होबोले निदिबो ओ दाइ आमी खान के ताइ रक्षा कर राखिबो दे और इतो आसे कथा तो आज सानडे आसे आज सब मानु चार्च जाबो लागिबो ना सब काम छाडिकिन चार्च जाबो लागिबो दे और याते आज आमीला मर्निङ ला पार्टी इति भी लिखि इतै निकै लिखिकिन आसे साबी
পৰমেশ্বৰ বাবা আমি খানকে কিমান মৰম কৰি আছে, তাই আমি খানকে ইমান মৰম কৰে কৈ কিনে তাই আমি খানকে তাই লগা ল'ৰা ছোৱালী কৈ কিনে মাতি থাকে। আৰু সঁচা কৈলে আমি খান এইটো হি আছে, এইটো পৃথিৱী লগা মানুহ খান আমি খানকে নাজানে, তাই খান ঈশ্বৰকে বি নাজানে না। ইমান দুখলা কথা না, পৃথিৱীৰ মানুহ খানতো আমি খানকে বি নাজানে আৰু ঈশ্বৰকে বি নাজানে। তাই খান খালি মস্তি জানে, খাব বেৰাব না, হাঁচিব ডেন্স কৰিব না। আজি লগা দিনটো তাহান পাহৰি যায়তো। আমি বি এনেকুৱা থাকিছোঁ কোনোবা দিনতে না, চানডে আইসি গ'লে তো না দেই ইটো জায়গা যাব দেই, দুসরা দিনটিতো কামতে থাকে না, টাইমই নাপায়। সানডে হলিডে, সানডে ছুটি থাকে না, এই টাইমতে সব টাইম পায়। পিকনিক যাব, কোথায় যাব, নদী কিনারতে যাব, গাড়ী ধুলাব, তাতে পাৰ্টি কৰিব। চাৰ্চটো আমি খান ঈশ্বৰকে তো আমি খান পাহৰি যায়। কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছিলে না। আমি খান এইটো ভিতৰতে একটা আত্মা আছেতো না, এইটো আত্মা লগাবি না, চকু আছে, নাক আছে, কাণ আছে, মুখ আছে, সব আছেতো, হয়নে নহয়? এইটো কথাটো আমি খানতো পাহৰি যায়। যেতিয়া আমি খান লাগা চকু খুলি দিছে, ভিতৰ লাগা চকু খুলি দিছে না, আমি খান জানিছেতো আমি খানতো পাগলা কাম কৰি আছে, আমি খানতো স্বাৰ্থী কাম কৰি আছে, মতলবী কৰি আছে। আজি চানডে দিনটো আমি খানতো এনেকুৱা নকৰিব লাগিছিলে না কৈ কিনে আমি খান না একদম এতিয়াতো আমি খান বেছি দুখ লাগে না। যা সময় যা দিনতে আমি খান কিমান পাপি থাকিছে, আমি খান চাৰ্চ নাযায়, প্ৰাৰ্থনা নকৰে না, আমি খান মস্তি কৰি কিনে থাকিছিলে। এনেকুৱা নকৰিব লাগে দেই, আমি নিচিনা না। আপুনি খান বি এনেকুৱা নহবি, এতিয়া চকু খুলিবি, এতিয়া চান্স দি আছে ঈশ্বৰৰ পৰা না, চকু খুলিবি, এতিয়াই ঈশ্বৰৰ ওচৰতে যাবি, ইমান শান্তি দিব, ইমান মৰম দিব দেই। এইটো নিমিত্তে আমি খান আজি চানডে আছে, চাৰ্চ যাব লাগে, ঈশ্বৰকে একদম আৰাধনা চঢ়াব যাব লাগিব দেই। এইটো আছে আমি খান আজি লগা কথাটো। তো ইমানতে আমি ৰাখি আছে। তো আজি বেছি লম্বা নক'ব, কেলে মানে আজি আৰাধনা চঢ়াবলৈ দিন আছে না, এইটো আছে সব মানুহকেইটা মেছেজ আছে। তো চাৰ্চটো আমি খান যাব লাগিব দেই। ইমানতে ৰাখি আছে। জয় মাসি, সব দে, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড।